हेलो नमस्कार मैं धीराज्योति शइकिया तेजपुर पर आज नतुन एटा ब्लग बनाब गई आसो गति के यात्रा टू सिलीगुड़ी गति के 709 केरियर एन आछे एखन गति बनाब যাব লাগে सिलीगुड़ी गई आसो गुरुनानक क्रस करिलो मोर घर कुमारगाँव तेजपुर कुमारगाँव और आशा करिছো ब्लगটো भाले हबो और आशा करिছো लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स निश्चय जनाब धन्यवाद। तो हेलो गाइस मैं आहिलो गाड़ीखन साफा करी धुई मेली धुनियाके मोबिल डिजेल चेक करी और मोर लगत एजन दादा आहि पाले मोर दादार लगर गतिके तेও हेल्पार हिसाबे যাব और बहुतखिनि हेल्प करिছে तेও और तेও माने बहुत माने टैलेंटेड है और गाड़ी বিষয়লে सब जाने और एजन दादा आहि पाले सेकेंड दादाजन और ए दादा फुरिब যাব आमार लगत और तेও एजन सहाय माने सहযোগিতা কৰি আছে তেনে বলক দেৰি নকৰো তেনে ব্লগটো আৰম্ভ কৰো। तो गाइस आमी पाई गलो मारागुडी ढेकाजुली पार करी सिराजुली माने आमी पार करी आसो सिराजुली गतिके रास्ताखिनि भाले ভাল লাগিছে গৈ পেলাই আৰু দাদা লগত গৈ আছে এজন দাদা বুলি কৈছিলো যে সব জানে গাড়ী বিষয়লে গতিকে ভাল লাগিছে আৰু এজন দাদা আছে এজন আমাৰ তেওঁৰ গাড়ী বহুত আছে আৰু তেওঁ আমাক লৈ গৈ আছে सिलीगुड़ीले जोन साइडत बहा दादाजन बहुत ভাল और बहुत हाम्बल है गतिके मयो एन्जय करी गई आसो धुनियाके और दादा सबे ভাল पाइছে सबे फूर्ति करी गई आछे आमी सबे फूर्ति करी गई आसो ভাল লাগিছে दादाजन और आही आमी खारुपेटिया पाई गलो खारुपेटियात आमी गाड़ीखन रखाई पेलाई आमी ढाबाले रखिছো गतिके एखन आহি आसो आमी ढाबात किबा खाई लওঁ বুলি ভাবিছো ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ বুলি ভাবিছো कारण ৰাতিপুৱা খালি চায়ে খাই আহিছো গতিকে গাড়ী চলালে ভোক লাগে আৰু সকলোৱে কষ্ট কৰে আৰু আমাৰ টিমটো সকলোৱে কষ্ট কৰে গতিকে এই কষ্টৰ কাৰণে ভোক লাগে। 3 hours later हेलो गाइस आमी पाई गलो बाईपास एकदम बाय रास्ता गई आसो सिलीगुड़ी वेस्ट बेंगल थैंक यू। তাৰপিছত আমি আহি পালো আসাম वेस्ट बेंगल बॉर्डर श्रीरामपुर गेट टोल गेट श्रीरामपुर टोल गेटर আগত মানে তাৰপিছত শ্ৰীৰামপুৰ टोल गेट পাম আমি গতিকে ইয়াতে চেক হ'ব শ্ৰীৰামপুৰ চেক হ'ব আমি পাই আছো वेस्ट बेंगলত আমি যোনখিনি সময় ৰখিম সেইখিনি ভিডিওটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আসামৰ পৰা আহি শ্ৰীৰামপুৰ गेट পাৰ কৰি পেলাই আমি পাই গলো वेस्ट बेंगल और वेस्ट बेंगলৰ ৰাস্তা আপোনালোকে চাব পাৰে বহুত ধুনিয়া পিনপিনিয়া ৰাস্তা एकदम बढ़िया करी गाड़ी चलाइছো गाड़ी चलाई बहुत आराम লাগিছে। যতই তুমি বাহানা করো না কেন চুপি চুপি চোখের ইশারাতে খেলো দেখো কি নীরবে